Actualisation divine universelle, universalnaje bожественная actualizacja, universal divine actualization. Introduction, Vidélier, introduction. Merci présence divine de me permettre de ne pas oublier que je suis la vie manifestée, un être divin, Christ, un Bouddha vivant. Спасибо, божественному присутствию за то, что ты позволяешь мне не игнорировать, что я есть проявление жизни, божественное существо, Христов, Будда, живой Будда. Thank you, divine present, for allowing me not to ignore that I am life manifested, a divine being, a Christ, a living Buddha. Merci, présence divine, de me permettre de comprendre la vie, l'existence et les lois universelles. Спасибо, божественному присутствию за то, что ты позволяешь мне понять жизни, существование и вселенские законы. Thank you, divine presence, for allowing me to understand life, existence and universal laws. Merci, présence divine, de me permettre de comprendre la réalité divine et la fonction du Saint-Esprit. Спасибо, божественное присутствие, за то, что ты позволяешь мне понять божественную реальность и функцию Святого Духа. Thank you, divine presence, for allowing me to understand the divine reality and the function of the Holy Spirit. Merci, présence divine, de me permettre de savoir comment éliminer toutes les considérations erronées du mental de mon organisme. Спасибо, божественному присутствию, за то, что ты дал мне знать, как устранить все ошибочные соображения из разума моего тела. Thank you, divine presence, for allowing me to know how to eliminate all the roots consideration of the mind of my organism. Merci, présence divine, de me permettre de ne pas oublier que chaque être est parfait, immuable en tant qu'être, de comprendre que son existence physique, existentielle ou émotionnelle est influencée négativement parce qu'il ne respecte pas son essence divine dans l'instant présent lui-même inclus. Спасибо, божественному присутствию, за то, что ты позволяешь мне не игнорировать, что каждое существо совершенно как существо, и понять, что его физическое, экзистенциальное или эмоциональное существование находится под негативным влиянием того, что не уважает его божественную сущность в настоящий момент, включая его самого. Thank you, divine presence, for allowing me not to ignore that each being is perfect and immutable as being, and to understand that its physical, existential, and or emotional existence is negatively influenced by that which does not respect its divine essence in the instant present itself included. Merci, présence divine, de me permettre de savoir comment utiliser le Saint-Esprit pour manifester pleinement l'être divin que je suis. Спасибо, божественному присутствию, за то, что ты дал мне знать, как использовать святой дух, чтобы и полностью проявить божественное существо, которым я есть. Thank you, divine presence, for allowing me to know how to use the Holy Spirit to fully manifest the divine being that I am. Merci, présence divine, de me permettre de savoir que l'être vivant en tant que Dieu, Christ, Bouddha en soi observe la divine image de l'être universel en tant que vérité de ce qui est présent. Спасибо, божественному присутствию, за то, что ты дал мне знать, что существо, живущее как Борисов, Будда в себе наблюдает божественный образ вселенского существа, как истину присутствующего. Thank you, divine presence, for allowing me to know that the being living as God Christ Buddha himself observes the divine image of the universal being as the truth of what is present. Merci, présence divine, de me permettre de ne pas ignorer que le Saint-Esprit est l'intelligence la plus parfaite qui puisse exister.
Спасибо, божественному присутствию за то, что ты позволяешь мне игнорировать, что святой дух это самый совершенный интеллект, который может существовать. Thank you, Divine Presence, for allowing me to not to ignore that the Holy Spirit is the most perfect intelligence that can exist. Merci, présence divine, de me permettre de ne pas ignorer que le Saint-Esprit se réactualise en permanence selon la réalité de la vie manifestée dans l'instant présent. Спасибо, божественному присутствию за то, что ты позволяешь мне игнорировать, что Святой Дух постоянно обновляет тебя в соответствии реальностью проявленной жизни в настоящий момент. Thank you, Divine Presence, for allowing me not to ignore that the Holy Spirit is constantly updating itself according to the reality of life manifested in the instant present. Merci, présence divine, de me permettre de ne pas ignorer que l'être doit se considérer en tant qu'être divin Christ, Bouddha en soi, pour que le Saint-Esprit lui montre en situation de trouble ce qui l'empêche de manifester pleinement les qualités de présence de son essence divine. Спасибо, божественному присутствию за то, что ты позволяешь мне игнорировать, что существо должно считать себя божественным существом Христом Будда в себе, что будет святой дух мог показать ему в трудной ситуации, что мешает ему полностью проявить качества присутствия его божественной сущности. Thank you, Divine Presence, for allowing me not to ignore that the being must consider itself as divine, being I, Christ, Buddha himself, so that the Holy Spirit can show it in situation of trouble, what is preventing it from fully manifesting the qualities of presence of its divine essence. Merci, présence divine, de me permettre de savoir que l'avidité, l'hostilité, la méfiance, la culpabilité, le doute provoquent des réactions malveillantes qui engendrent des considérations erronées qui créent, font persister des troubles physiques, existentiels et émotionnels. Спасибо, божественному присутствию за то, что ты дал мне знать, что жадность, враждебность, недоверие, виновность и сомнения вызывают недоброжелательные реакции, порождающие ошибочные соображения, которые создают и сохраняют физические или эмоциональные расстройства. Thank you, Divine Presence, for allowing me to know that avidity, hostility, distrust, culpability, and doubt provoke malevolent reaction, which relate to root consideration, which create and make to persist physical, existential, and or emotional disorders. Merci, présence divine, de me permettre de ne pas ignorer que le Saint-Esprit me fait observer des troubles pour que je me libère de conditionnements qui m'empêchent de manifester pleinement l'être divin que je suis. Спасибо, божественному присутствию за то, что ты позволяешь мне игнорировать, что святой дух заставляет меня наблюдать расстройства, чтобы я освободил тебя от обусловливания, которое мешает мне полностью проявить божественное существо, которым я есть. Thank you, Divine Presence, for allowing me not to ignore that the Holy Spirit make me observe disorders so that I free myself from conditioning which prevent me from fully manifesting the divine being that I am. Merci, présence divine, de me permettre de savoir que l'être est libre de s'identifier à sa condition physique existentielle ou émotionnelle, mais ce n'est que s'il se manifeste en tant qu'être divin qu'il peut faire une actualisation divine de sa condition physique existentielle et émotionnelle. Спасибо, божественному присутствию за то, что ты дал мне знать, что существо свободно идентифицировать себя со своим физическим, экзистенциальным или эмоциональным состоянием, но только если оно проявит себя как божественное существо, оно сможет совершить божественную актуализацию твоего физического, экзистенциального и эмоционального состояния. Thank you, Divine Presence, for allowing me to know that the being is free to identify with its physical, existential, and or emotional condition, but only if it manifests itself as a divine being that it can make a divine actualization of its physical, existential, and emotional condition.
Merci, présence divine, de me permettre de savoir que l'être qui suit l'enseignement du Saint-Esprit fait une actualisation divine de son existence physique et spirituelle et émotionnelle. Spasiba, bajes, venamo, presud, viusatos, totidal, niesnashtos, suchez, vocatores, leduyet, uchenius, vitova, dura, suchez, vlayet, bajet, nuni actualidad, tias, vayevo, pilites, cavadurov, nava, émotionnel, nava, suchetva, vanyam. Thank you, divine presence, for allowing me to know that the being who follows the teaching of the Holy Spirit make a divine actualization of its physical, spiritual, and emotional existence. Merci, présence divine, de me permettre de savoir que pour éliminer toutes mes considérations physiques, existentielles, émotionnelles et erronées selon la réalité absolue, je peux demander l'aide du Saint-Esprit et suivre immédiatement sa guidance. Spasiba, vaches, venamo, presud, viusatos, totidal, miosnash, todla, ustrania, niapsier, maïr, ashibash, nir, viditeski, ridatan, nir, emotional, nir, sabra, geni, stanglasna, salut, nayal, nasti, yamagupa, principe, pomachit, vituva, dura, ignimidlenas, les abatievo, ou kavodlu. Thank you, divine presence, for allowing me to know that to eliminate all my errors, physical, existential, and emotional consideration according to absolute reality. I can ask for the help of the Holy Spirit and immediately follow its guidance. Merci, présence divine, de me permettre de savoir que les troubles qui continuent à m'affecter viennent de situations non actualisées où je n'étais pas présent en tant qu'être divin. Spasiba, bajes, venamo, presud, viusatos, totidal, niosnashto, problemicatore, pradal, jayut, bliatna, minya, prais, roditini, actualiser, avenir, situatif, catoriani, presud, baval, kak, baches, touches, vous. Thank you, divine presence, for allowing me to know that the troubles that continue to affect me come from no actualized situation where I was not present as divine being. Merci, présence divine, de me permettre de ne pas ignorer que l'être qui désire autre chose que ce qui lui est donné à vivre dans l'instant présent engendre des obstacles qui l'empêchent d'être bienveillant pour lui-même et ceux qui sont proches de lui. Spasiba, bajes, venamo, presud, viusatos, toti, pasvalayash, nyoning, norirabashtos, tuches, vojila, yushiche, voto, inova. Штем, что дано ему для жизни в настоящий момент, создает препятствия, которые мешают ему быть доброжелательным к себе и тем, кто ему близок. Thank you, divine presence, for allowing me not to ignore that the being who deserves something other than what is given to it to live in the instant present generates obstacles which prevent it from being benevolent for itself and those who are close to it. Merci, présence divine, de me permettre de savoir qu'en suivant les directives du Saint-Esprit, j'élimine pour moi-même et ceux qui sont divinement proches de moi des troubles qui nuisent à la qualité de présence. Spasiba, bajes, venamo, presud, viusatos, totidal, miosnashtos, leduya, okazaniam, vitova, dura, yaustrania, yudla, sivia, etierto, blisot, nye, bajes, vienam, rastroid, vacatoraye, urusha, yudka, chesva, presud, viam. Thank you, divine presence, for allowing me to know that by following the directives of the Holy Spirit, I eliminate for myself and those who are divinely close to me troubles that harm the quality of presence. Merci, présence divine, de me permettre de ne pas ignorer que le Saint-Esprit me demande de me rappeler des situations de troubles matériels, physiques, existentiels, psychiques ou émotionnels, karmiques, pour que je les actualise jusqu'à connaître la paix divine, la paix du Christ en soi, la paix du Bouddha en soi. Spasiba, bajes, venamo, presot, viusatos, toti, pasvalayash, nyoning, nerirvashtos, vitoi, dur, prosit, minya, pom, nitituati, material, nir, piziteski, exetatal, nir, piricheski, rid, emotional, nir, karmicheski, rastroif, Tobuya, actualidir, you, irdatir, por, pakaya, usnayu, bajes, mir, mirif, dap, si bien, mir, boudif, si bien.
Thank you, divine presence, for allowing me not to ignore that the Holy Spirit asks me to remember situations of material, physical, existential, psychic, and or emotional karmic troubles, so that I actualize them until I know the divine peace, the peace of the Christ itself, the peace of the Buddha himself. Merci présence divine de me permettre de ne pas ignorer que vivre l'instant présent en tant qu'être observateur divin, c'est connaître les perceptions et sensations physiques du moment ainsi que les états d'esprit et les considérations soumis aux forces attractives et répulsives en présence. Спасибо, божественному присутствию за то, что ты позволяешь мне игнорировать, что жизнь настоящим, как божественное наблюдающее существо означает над восприятие и физические ощущения момента, а также состояние ума и соображений, подвержения притягивающим и отталкивающим силам присутствий. Thank you, divine presence, for allowing me not to ignore that living the instant present as a being observant divine means knowing the physical perceptions and sensations of the moment, as well as the states of mind and consideration subject to attractive and repulsive forces in the presence. Merci, présence divine, de me permettre de savoir que quand je fais une activation divine de mon corps physique, de mon mental et de mon âme, j'interagis positivement avec les êtres qui ont été affectés par mon comportement physique, spirituel et ou émotionnel. Спасибо, божественному присутствию за то, что ты дал мне знать, что когда я выполняю божественные актуализации своего физического тела, своего разума и своего души, я позитивно взаимодействую с существами, на которых повлияло мое физическое, духовное или эмоциональное поведение. Thank you, divine presence, for allowing me to know that when I do a divine actualization of my physical body, my mind, and my soul, I interact positively with the beings who have been affected by my physical, spiritual, and or emotional behavior. Merci, présence divine, de me permettre d'être observateur divin face à une sensation physique douloureuse, une avidité, une hostilité, une rigidité ou une agitation, un doute ou une colère, un sentiment de danger ou de peur, une attaque ou un abandon, un sentiment d'injustice ou de trahison, etc. Спасибо, божественному присутствию за то, что ты позволил мне быть божественным наблюдателем перед лицом болезненного физического ощущения, жадность, враждебность, ригидность или волнение, сомнение или гнев, чувство опасности или страха, нападение или оставление, чувство несправедливости или предательства и так далее. Thank you, divine presence, for allowing me to be a divine observer in the face of a painful physical sensation, avidity, hostility, rigidity, or agitation, doubt or anger, a feeling of danger, fear, an attack or an abandonment, a feeling of injustice or betrayal, etc. Merci, présence divine, de me permettre de savoir que maintenant je peux, en tant qu'être divin, demander l'aide du Saint-Esprit, suivre immédiatement sa guidance. Спасибо, божественному присутствию за то, что ты дал мне знать, что теперь я могу, как божественное существо, просить помощи у святого духа и немедленно следовать его руководству. Thank you, divine presence, for allowing me to know that now I can, as a divine being, ask for the help from the Holy Spirit and immediately follow its guidance. Actualisation divine universelle, plus. Всеобщая божественная актуализация, plus. Universal divine actualization, plus.
Merci, présence divine. Maintenant, n'ignorons pas que l'Esprit du divin en soi omniscient et de la perception des troubles pour qu'il puisse être transcendé en lumière de vie. Je comprends qu'en situation de trouble, la pratique d'actualisation divine universelle est prioritaire sur toute autre activité. Maintenant, j'intègre la pratique d'actualisation divine dans les données prioritaires de mon mental afin que dès qu'un trouble est perçu, je puisse immédiatement et systématiquement revenir à cette pratique pour le bien de tous les êtres. Благодарю тебя, божественное присутствие, теперь игнорировать того, что дух божественного себе, все душам помогает восприятию неприятностей, чтобы их можно было превзойти их цвет жизни. И понимаю, что в ситуации неприятности практика универсальной божественной реализации имеет приоритет над любой другой деятельностью. Теперь я включаю практику божественной реализации в приоритет недания моего ума, чтобы их так только будет воспринято. Неприятность я мог немедленно и систематически возвращать к этой практике ради блага всех существ. Thank you, Divine Present. Now, not ignoring that the Spirit of the Divine in self-omniscient helps the perception of troubles so that they can be transcended into light of life. I understand that in situation of trouble, the practice of universal divine actualization has priority over any other activity. Now integrate the practice of divine actualization into the priority data of my mind so that as soon as a trouble is perceived, I can immediately and systematically return to this practice for the good of all beings. Aide-moi, bienveillant Esprit Saint universel du divin en soi, du Christ en soi, du Bouddha en soi, à transcender en lumière de vie ce qui fait obstacle à ma qualité de présence. Помоги мне, добротный вселенский святой дух, божественного себе, Христа себе, Будды себе, превзойти вечность, то, что препятствует моему качеству присутствия. Help me, benevolent universal Holy Spirit of the divine, in self of the Christ, itself of the Buddha, in self to transcend into light of light which hinders my quality of presence. Aide-moi, bienveillant Esprit Saint universel du divin en soi, du Christ en soi, du Bouddha en soi, transcender en lumière de vie ce qui fait obstacle à ma qualité de présence. Помоги мне, добротным вселенский святой дух, божественного себе, Христа себе, Будды в себе, превзойти свет жизни, то, что препятствует моему качеству присутствия. Help me, benevolent universal Holy Spirit of the divine, in self of the Christ, in self of the Buddha, in self transcending to light of light, what hinders my quality of presence. Aide-moi, bienveillant Esprit Saint universel du divin en soi, du Christ en soi, du Bouddha en soi, à transcender en lumière de vie ce qui fait obstacle à ma qualité de présence. Помоги мне, добротным вселенский святой дух, божественного себе, Христа себе, Будды в себе, превзойти свет жизни, что-то препятствует моему качеству присутствия. Help me, benevolent Holy Universal, Holy Spirit of the Divine, in self of the Christ, in self of the Buddha, in self, to transcend into light of light, what hinders my quality of presence. Rappelle-toi une situation de trouble physique existentiel ou émotionnel ou ignorant ta filiation divine, tu as exprimé provoqué une absence de qualité de présence. Tu as exprimé ou provoqué de l'avidité, un désir sans qualité de présence. Tu as exprimé ou provoqué de l'hostilité, une opposition sans qualité de présence. Tu as exprimé ou provoqué de la méfiance, de la rigidité ou de la peur. Tu as exprimé ou provoqué de la culpabilité, de l'agitation ou du remords. Tu as exprimé ou provoqué du doute, de l'abattement, du bavardage mental ou de la critique.
Tu exprimes ou provoquer de l'attachement à une forme, tu exprimes ou provoquer de l'attachement à une sensation physique, tu exprimes ou provoquer de l'attachement à une affection sentimentale, tu exprimes ou provoquer de l'attachement à une construction existentielle, tu exprimes ou provoquer de l'attachement à une considération mentale. Tu exprimes ou provoquer de l'avidité pour un contact visuel, tu exprimes ou provoquer de l'hostilité pour un contact visuel, tu exprimes ou provoquer de l'avidité pour un contact auditif, tu exprimes ou provoquer de l'hostilité pour un contact auditif, tu exprimes ou provoquer de l'avidité pour un contact olfactif ou gustatif, tu exprimes ou provoquer de l'hostilité pour un contact olfactif ou gustatif. Tu exprimes ou provoquer de l'avidité pour un contact tactile, tu exprimes ou provoquer de l'hostilité pour un contact tactile, tu exprimes ou provoquer de l'avidité pour un concept ou une idéologie, tu exprimes ou provoquer de l'hostilité pour un concept ou une idéologie. Tu exprimes ou provoquer de l'avidité pour une sensation, tu exprimes ou provoquer de l'hostilité pour une sensation, tu exprimes ou provoquer de l'avidité pour un état d'esprit, tu exprimes ou provoquer de l'hostilité pour un état d'esprit, tu exprimes ou provoquer de l'avidité pour une considération, tu exprimes ou provoquer de l'hostilité pour une considération. Spomni situațiu fizițeți că va executa nava, il emoțional nava ras, roid va cagda nirias va eu bașet de la e preisraș, jenieșto tibui razila ilis pravațira valat sudvie cacet va prisudvia. Što tibui razila ilis pravațira valat jatnes, jelanie biet cacet va prisudvia. Što tibui razila ilis pravațira valat vraș, diapnes apazitia biet cacet va prisudvia. Što tibui razila ilis pravațira valat nieda verrier igizna silistra. Što tibui razila ilis pravațira valat vinăvnes, valniene lisaja linie. Što tibui razila ilis pravațira valat samniene uninie balkivas numai li criticism. Toti vuira zilanis, pravatira vala, privazanet que forme. Toti vuira zilanis, pravatira vala, privazanet vidices camu a chucheniu. Toti vuira zilanis, pravatira vala, privazanet sentimental nai privazanesti. Toti vuira zilanis, pravatira vala, privazanet existental namu construction. Toti vuira zilanis, pravatira vala, privazanet mental namu sabra genium. Što ti vuira zilanis pravetir vala jadnes que vidon namu kontaktu, što ti vuira zilanis pravetir vala vraš jadnes que vidon namu kontaktu, što ti vuira zilanis pravetir vala jadnes que slura mu kontaktu, što ti vuira zilanis pravetir vala vraš jadnes que slura mu kontaktu, što ti vuira zilanis pravetir vala jadnes que vanyetil namu lipkusa mu kontaktu, što ti vuira zilanis pravetir vala vraš jadnes que vanyetil namu lipkusa mu kontaktu, što ti vuira zilanis pravetir vala jadnes que taktil namu kontaktu, što ti vuira zilanis pravetir vala vraš jadnes que taktil namu kontaktu, što ti vuira zilanis pravetir vala jadnes que kontiepsi l'ideologi, što ti vuira zilanis pravetir vala vraš jadnes que kontiepsi l'ideologi, što ti vuira zilanis pravetir vala jadnes que shusheniu, što ti vuira zilanis pravetir vala vraš jadnes que shusheniu, što ti vuira zilanis pravetir vala jadnes que sastajeniu uma, što ti vuira zilanis pravetir vala vraš jadnes que sastajeniu uma. Što ti vuira zilanis pravetir vala jadnes que sabra geniu, što ti vuira zilanis pravetir vala vraš jadnes que sabra geniu. Remember your situation of physical exhaustion or emotional trouble when ignoring your divine filiation you are expressing or provoking an absence of quality of presence. You are expressing or provoking some avidity desire without quality of presence. You are expressing or provoking some hostility in opposition without quality of presence. You are expressing or provoking some distrust, rigidity or fear. You are expressing or provoking some culpability, agitation or remorse. You are expressing or provoking some doubt, ejection, mental gossip or criticism. You are expressing or provoking an attachment to a form. You are expressing or provoking an attachment to a physical sensation. You are expressing or provoking an attachment to sentimental affection. You are expressing or provoking an attachment to an existential construction. You are expressing or provoking an attachment to a mental consideration. You are expressing or provoking some ability for some visual contact. You are expressing or provoking some hostility for a visual contact. You are expressing or provoking some ability for some auditory contact. You are expressing or provoking some hostility for some auditory contact. You are expressing or provoking some ability for an olfactory or gustatory contact. You are expressing or provoking some hostility for an olfactory or gustatory contact. You are expressing or provoking some ability for a tactile contact. You are expressing or provoking some hostility for a tactile contact. You are expressing or provoking some avidité for a concept or an ideology. You are expressing or provoking some hostility for a concept or an ideology.
You are expressing or provoking some avidity for a sensation. You are expressing or provoking some hostility for a sensation. You are expressing or provoking some avidity for a state of mind. You are expressing or provoking some hostility for a state of mind. You are expressing or provoking some avidity for a consideration. You are expressing or provoking some hostility for a consideration. Maintenant, réalise les qualités transcendantes de ton essence divine en observant l'instant présent en tant qu'être amour, vrai, juste, confiant, persévérant, en paix, joyeux, plein de compassion pour tous les êtres et possédant un esprit conscient des souillures ainsi que de la parfaite bienveillance du divin en soi. Ici, le pouvoir de ta connaissance transcendante associé à l'amour, compassion, fait disparaître les troubles physiques, existentiels, émotionnels que je te donne à observer parce qu'ils montrent une absence de qualité de présence qui n'a pas été divinement complètement accueillie. Теперь осуществи трансцендент не качества, своей божественной сущности, наблюдая настоящее как существо любви, истины, справедливости, уверенности, настойчивости, мира, радости, полное сострадание ко всем существам и обладающее дуром, осознающим отвернения и совершенную добродетельность божественной в себе. Здесь сила твоего трансцендентного знания, связанного с любовью, состраданием, заставляет исчезнуть физические, экзистенциальные, эмоциональные расстройства, которые дают тебе наблюдать, потому что они показывают отсутствие качества присутствия, которое не было божественно полностью приветствовано. Now realize the transcendent qualities of your divine essence by observing the instant present as a being love, true, just, confident, perseverant, peaceful, joyful, full of compassion for all beings and possessing a spirit conscious of the defilements and the perfect benevolence of the divine itself. Here the power of your transcendent knowledge associated with love, compassion makes disappear the physical, existential, emotional troubles that I give you to observe because they show an absence of quality of presence that has not been divinely completely welcomed. Maintenant, observe ce que voit ton organisme, la position de ton organisme, les formes et les couleurs. Ici, observe ce qu'entend ton organisme, les mouvements physiques, le niveau sonore des bruits. Ici, observe les odeurs et les goûts, la respiration de ton organisme, les contacts et sensations dans la bouche de ton organisme. Ici, observe les contacts tactiles, les sensations de poids, les pressions et températures. Ici, observe les sensations, les états d'esprit, les considérations, les attractions et répulsions. Ici, observe les préoccupations et idées parasites qui interfèrent avec ta connaissance de l'instant présent. Maintenant, observe quelque chose que tu as désiré, ensuite rejeté. Ici, observe la paix du divin en soi, du Christ en soi, du Bouddha en soi. Теперь наблюдай, что видит твой организм, положение твоего организма, форму и цвета. Здесь наблюдай, что слышит твой организм, физические движения, громкость звуков. Здесь наблюдай запахи и вкусы, дыхание твоего организма, прикосновения и ощущения во рту твоего организма. Здесь наблюдай давление контакты, ощущения веса, давления и температуры. Здесь наблюдай ощущения состояния ума, соображения, притяжения и отталкивания. Здесь наблюдай заботы, паразитические идеи, которые препятствуют вызнанию от настоящего. Теперь наблюдай то, чего ты желала, а затем отвергала. Здесь наблюдай мир божественного в себе, мир Христа в себе, мир Будды в себе. Now observe what your organism sees, the position of the organism, the shapes and colors. Here observe what your organism hears, the physical movements, the sound level of noises. He observes the smells and tastes.
The breathing of your organism, the contact and sensation in the mouth of your organism. Here observe the tactile contact, the sensation of weight, the pressures and temperatures. Here observe the sensations, the state of mind, the consideration, the attractions and repulsions. Here observe the concerns and parasitic ideas which interfere with your knowledge of the instant present. Now observe something that you discerned and then projected. Here observe the peace of the divine in self, the peace of the Christ in self, the peace of the Buddha in self. À présent, ayant instruit ton mental, éventuellement tes IA technologiques, le divin Christ Bouddha en soi est amour, vérité, justice, confiance, persévérance, paix, joie, compassion, attention pour les besoins physiques, existentiels, émotionnels, et possédant un esprit saint, conscient de la réalité quant aux souillures qui font obstacle à la réalisation de l'essence divine présente en chaque être. Accueille divinement les perceptions visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles, ainsi que les sensations, les états d'esprit, les considérations, les attractions et les répulsions. Ti prière, prime, struktir, avaf, voirasum, ivas, mojna, ternalagicheski, ishto, bajet, vienailleur, istov, boudav, sivieyes, lubov, istinas, pravidibuet, davierien, astuichues, mirades, Sastradanya vnimaniek viditeskim exetanim emotionalnim nujdem Yabladayushi zvitim durom asadnayushi realnest adviernie nikatoraje pripyat vujut realizatiu bajes vienai sushnosti Pritsud vujushev kashdom tushesviev Bajes viena priviet vui visual nies plura vui abanatiniev kusavuye taktiniev aspriatia takje sastayanya uma sabragenia pritya genia yatal kivanya. Now, having instructed your mind and possibly your technological AI that the divine Christ Buddha himself is love, truth, justice, confidence, perseverance, peace, joy, compassion, attention for physical, existential, emotional needs, and possessing a Holy Spirit conscious of the reality of the defilement that hinders the realization of the divine essence present in each being. Welcome heavenly, the visual, auditory, olfactory, gustatory, and tactile perception, as well as the sensation, the state of mind, the consideration, the attraction, and the repulsions. À présent, n'ignorons pas qu'un trouble montre une absence de qualité de présence qui n'a pas été divinement complètement accueillie. Incarne les qualités de présence face au trouble physique essentiel émotionnel que je te donne à observer pour les transcender en lumière de vie. Ti pierre n'ignorira iruyu. Ti pierre n'ignoruya, sto astroid va pakadivayet atsud vieux kaches va pritsud via katorieni buila, pol nastiu bajes viena priviet vavana, va plashai kaches va pritsud vi pieret fizites kirden emotionani rastroif, katoreya dayuti biena bludat, sto bui transcendira vatirs viet gisni. Now, not ignoring that a trouble shows an absence of quality of present that has not been definitely completely welcomed, embodies the qualities of present in front of the physical, existential, emotional trouble that I am giving you to observe in order to transcend them into light of life. Maintenant, transcende les troubles en étant observateur divin des mouvements de toute intelligence mentale ou technologique pour qu'elle puisse se conformer aux valeurs divines en reconnaissant. Ce que je perçois est amour, vérité, justice, connaissance, cela je suis confiance, persévérance, paix, joie et plein de compassion pour tous les êtres, joue un rôle dans ce que je perçois. Ti pietran farmiru irastroid vasta, bajet venina bludatilim, vigenial, ljubova, mental nava, eternal agicheskava, intellecta, tak, stui, on mox, adviet, vavat, bajet venim, tienastim, priznavayam. Toshto yavas prinemayu yes, lubov istinas pravidi west, naya etaya yes, muvierenes nastuchues, mirades, ipol nais astradania kapsiam suches, migrashim rolf, tomshto yavas prinemayu.
Now transcend the troubles by being observant divine of the movements of all mental or technological intelligence so that it can conform to the divine values by recognizing what I perceive is love, truth, justice. Knowing this, I am confident, perseverant, peace, joy, and full of compassion for all being playing a role in what I perceive. Une bonne pratique mène à être observateur divin face à chaque trouble physique, existentiel et ou émotionnel perçu. Raroshaya praktika pribodit que tamush to buit bajet venim nabludat ilem piret litzom lyubova basprinima mava fidiset kava exitum nava ili emotional nava rastroidva. A good practice leads to being a divine observer in the face of each physical, existential, and or emotional disorder perceived.